فاغ. حنا دابا في هاد لا شومبر هذه هي اللي قلتي الا شنو كتسميتها البيت قبيله. هذا البيت اللي فيه القبوره نتاع بليزيور غابان دو فاز لي غران غابان دو فاز سي اون فو دير ياك. Exactement, mais dans le temps, اييه هاد القاعة هذه هاد البيت تبنات غير على اسم ربي شلومو ابن دنان. Comme il était le grand rabbin, le mieux veut à Fès, comme grand rabbin, ils lui ont réservé هاد البيت هذه هاد la place. Il est décédé en 1928, n'est-ce pas? Il était président du tribunal rabbinique. يعني توفى في 1928 هذا الحاخام الكبير دفاس اللي سميتو شلومو بن دانان. وكان في عمره 80 عام. Il était en même temps président du tribunal rabbinique. Il était auteur des ouvrages Asher li Shlomo ve Bikesh Shlomo. Ce sont deux ouvrages que j'ai. يعني هو كتب هاد الكتوبه بزوج. هو كتب هاد الكتوبه sur la jurisprudence. Et les descendants de Maïmonide. يعني الجد كبير ديالو هو الفيلسوف ابن ميمون. Exactement. Il a jugé pendant 50 ans. Il est resté juge. Oui. Ça veut dire quoi هذه؟ شنو معنيتها هذه قلتي؟ C'est-à-dire il a jugé les enfants de la ville. يعني il était juge de la grande communauté juive du Maroc. Voilà, exactement. Décédé le 4 novembre 1928. Voilà, à l'âge de 80 ans. 80 عام. 80 عام. يعني هذا هو الاسم ديالو اللي كتحمل هذيك الصلة ديال بن دانان في الملاح دفاز. Voilà, c'est écrit en hébreu tout ce qu'il mérite. شنو كتبتي عليه تما؟ Il était considéré comme un ange de Dieu. Tellement il voyait bien. Jusqu'à 80 ans, عمرو ما عمل نظارات. نظر عمرو ما دارهم كان يراه de près comme de loin comme de près. Après lui, il a pris la relève son fils. يعني موراه اسمح لي سي الصباغ يعني من بعده هو جا ولده ولا هو لو غران غابان دو فاز. ولا le président du tribunal rabbinique de Fès هو الولد ديالو مويز ابن دانان موشي بن دانان. Voilà. Alors décédé le 12 juin 1944. En 1944. À l'âge de 65 ans, il n'était pas si vieux. Voilà. Et puis il avait un autre fils, le voilà. Sa tombe, il était un peu moderne que les deux. C'était un négociant, je me rappelle. Sa femme, elle était tongéroise. Et lui, il habitait juste là, il était un négociant. Donc il est décédé le 28/8/78. Voilà. يعني هنا كاين لو غران غابان الحاخام الكبير دفاس. الحاخام الكبير هو هذا. شلومو دنان. شلومو. ومدفونين حداه. ابري ربي موشي. ولادو بزوج. هذا هو qui a pris la relève au tribunal. Mais celui-ci, il était qu'un simple négociant. بيع وشراي, c'est tout. Alors comme on avait encore deux endroits, nous avons décidé, à la fin, d'enterrer Bimir Israël, qui était aussi grand rabbin que lui, de le mettre dans ce coin, parce que c'était son désir. Il a voulu être enterré dans un coin où il n'y aura pas de passage pour les femmes. Donc il est isolé, il est seul. Bimir Israël que j'ai connu moi. Et son fils, il a fait les mêmes études que moi. إمتى توفى هذا الحاخام هذا؟ هذا تساوى 78. Et puis, il nous restait cet endroit, on a mis Rabbi Didia Monsonego. C'était le chef spirituel président du tribunal rabbinique de Fès, et il était en même temps grand rabbin du Maroc, chef spirituel du judaïsme marocain, décédé en 94, à l'âge de 88 ans. Il n'était pas malade. Il dort, et voilà, c'était ça. Moi, je me rappelle que c'est les Casablancais qui sont venus, ils lui ont fait la toilette. يعني la Hibra Kadisha de Casa. La Hibra Kadisha, Rabbi Aaron, son fils, il a appelé la Hibra Kadisha de Rabat. C'est eux qui sont venus, ils lui ont fait la toilette.
D'accord, de Casablanca. Exactement, de Donc, Casablanca. Rabbi Didier Monsonego, هو le père de Le père de Haroun Béharoun Monsonego, Monsonego. le dernier grand rabbin du Maroc. Exactement, qui est enterré en Israël aujourd'hui. هذا ربي ديديا مونسونيغو توفى بالسبت توفى. ايه توفى ان شباط دونك ما دفنتوهش ان شباط. Là, la Hebra Kadisha de Kaza sont venus un dimanche. Donc la toilette, elle était faite un dimanche. Ou dimanche. قول لي يا مسيو سوباغ دابا نتوما عندكم في لا كوميونيتي جويف ولا عند اليهود الا توفى شي واحد نهار السبت ما كيدفنش نهار السبت. Haram. حرام. Ouais, il est vrai que la Torah, elle interdit بس تخلي الميت أكثر من 24 ساعة في الدار. ايوا. كيف تشوفه خصك تدفنو. ايوا. Sauf سامدي. samedi. داكور. دابا غنسقسيك على هاد القبر نتاع واحد السيد سميتو نظام. هذا اون شومبر هي فيها غير لي غابان وهو ماشي ان غابان. C'est pas un rabbin. Pourquoi il est là? علاش سي سا بوركوا il est là. C'est une bonne question. Alors, Isaac Nidam, je me rappelle, c'est un jeune de 18 ans. 18-20 ans. Il était fiancé à une fille de ma famille, une Atiyas. Et je me rappelle, il est parti sur Rabat. السبت بالليل مع 9 داك العصر زار الخبر بان داروا اكسيدون. Il est mort avec un ami à lui. Et c'était vraiment une catastrophe. Là, tout le monde a pleuré. توفى في 1958 Alors, 1958. c'est la fleur de l'âge, comme on dit. 19 ans. C'est la fleur de... Alors, pour un peu lui donner un mérite dans sa vie, ni marié, ni rien, pour lui donner un mérite, ils l'ont mis à côté de ses rabbins qui sont de sa famille, la famille d'Anon, du côté maternel. Ils sont de la famille Albi Shlomo Ibn Danan. Alors pour avoir un peu ce mérite, en allant dans ce monde, ils l'ont enterré. يعني دفنوه في واحد ليسباس فيه لي غابان باش كياخذ البركه. باش ياخذ البركه. بركه الحخاميم. لين هو من العائله ديالو. مزيان دو كوتي مير، مزيان دو كوتي دو لور مير. دونك هذا هو البيت اللي قلتي لي فيه الحخاميم. هذا هو البيت. فيه لي دانون، فيه مير اسرائيل وفيه مونسونيغو. ولكن كاين واحد الكاغي اخر، واحد البيت اخر فيه. بالنسبه لهذا البيت. اييه. هذا البيت كانت à côté de la sortie. Il y a d'autres rabbins qui sont au milieu du cimetière. وهذا البيت امتى بنيتوها؟ هذا البيت تبنات اون سا فافور. شلومو دنان. اون سا فافور. دونك لي زاني 30 هكذاك. 20. لي زاني 28 30. 28 30 هكذاك. Moi, je vais vous dire quelque chose que personne ne sait. Pourquoi est-ce que cette pièce-là, cette salle, elle est... هي حدا الخرجات المعارة ما داروهاش في الوسط. Ce rabbin, il était contre l'intérieur des cimetières. Ou il était un kabbaliste. Il ne voulait jamais, il disait dans ses livres, il ne faut jamais rendre visite au cimetière pendant des semaines. Une seule fois dans l'année, quand il s'agit par exemple d'un anniversaire des parents. Mais aller revenir, c'est pas bien. Il est suivi par des âmes, roi, alors lui, il a toujours voulu rester en dehors du milieu, près de la porte. Et d'ailleurs, quand on a eu le décès d'un grand rabbin, il l'admirait beaucoup. Il est mort en 26, 2 ans avant lui. C'est là où il a donné le discours Bishlomo. Il n'a même pas voulu rentrer à l'intérieur.
là où il allait être enterré, Behaima Cohen. Behaima Cohen est enterré au milieu du cimetière, bien au milieu. واخاك هو ستان كوهن C'est un Cohen. ستان كوهن كيدفن لداخل. Non, nous avons le carré des Kohanim. Lui, ses enfants, donc il y a le Kohen. Seulement, lui, il s'abstenait de ne pas rentrer au milieu de... Il disait... À l'intérieur. Lui, il ne voulait pas l'intérieur. Alors, il a donné le discours et puis il est ressorti. Après, on a emmené le cercueil jusqu'au milieu pour enterrer Behaima Cohen. Donc, lui, il était contre ceux qui font l'aller et le retour au cimetière. Il disait que c'est pas bien. Oui, voilà. ولكن كيفاش تفسر واحد القضيه سي الصباغ ولا مسيو لو غابان سوباغ وي لي كوهان وي في المعاره ملي كيكون شي واحد غادي يدفنوه ما كيدخلوش للمعاره كيبقاو على الاكستيريور على لونطري ان كوهان واخا بلاتي مازال ما كملتلكش السؤال ديالي ما كيسيون يعني ملي كيبغيو يدفنوا شي واحد لي كوهانين ما كيدخلوش للمعاره كيبقاو على الاكستيريور عندهم ان كاري ان اسباس خاص بهم ولكن ملي كيتوفى ان كوهان كيدفنوه لداخل في وسط المعاره. علاش؟ tant qu'il est vivant مخصوص يولي impur بحيث l'espace du cimetière يدور une impureté. Le Kohen كتعرف il a une autorité si grande la religion juive. La société du judaïsme, il ne doit pas être. Alors, ils se mettent à l'écart. Aujourd'hui, les Kohanim, ils s'abstiennent de ne pas passer au Mela, parce qu'ils savaient que le Mela servait comme cimetière. Alors, il faut un pourtour, tout un tour, pour ne pas devenir pour ne pas traverser le Mellah. Mais quand il meurt, c'est fini, il y a le carré, on enterre. D'accord. سي سوباغ مسيو سوباغ هادي دابا هي القبر ولا القبوره ديال هاد لو حاخام الكبير اللي سميتو ربي يهودا بن عطار. بن عطار اييه بن عطار وغادي ديروا الهيلوله ديالو في الروضه ديال اليهود. On l'appelle Gour Ari Yehuda, c'est le lionceau. Le lionceau السبع. ولا الاسد Yehuda. Vous voyez ça. Le symbole. Pourquoi le symbole, le lion? Parce que Yehuda, dans les 12 enfants de Jacob, son symbole c'était le lion. Alors comme il s'appelle lui Yehuda, ils ont mis ce symbole de ديال السبع. هكذاك هو توفى خلق في 1655 وتوفى في 1755 et il était décédé en 1733 1733 في القواس. شنو هما هاد القواس؟ القواس c'est une rue. C'est un quartier. Parmi toutes les rues, on met là. C'est là-bas, paraît-il, où il habitait. Je connais la maison, même où il habitait. Donc lui, comme il est écrit dans l'épitaphe, il est décédé le 19 Sivan, n'est-ce pas? Et il a été transféré 3 fois. Alors, voilà, une fois, Frigilsa, comme je vous ai dit, Gisa, c'est pas loin d'ici. Et il te donne même la date. La deuxième fois, Fsla, et la troisième fois, c'était ici. Donc c'est uniquement les ossements qui ont été transférés l'année Hatarmad. 1884. Hatarmad, l'équivalent de 1884. 1884. Voilà. هكذاك. 480. دونك هذا ربي يهودا ابن عطار. دونك هذا ربي يهودا بن عطار كان هو من الحاخامات الكبار نتاع فاس. C'était un kabbaliste aussi. C'était un kabbaliste. Il était un grand talmudiste. Et il avait du tout. Il pouvait juger dans un tribunal.
Donc, dans le temps, il a même enseigné, il a même ses disciples qui sont des grands rabbins comme Rabbi Eliyahu Tsarfati. شلومو دنان Non, Rabbi Shlomo Danan, non. ما قراش عنده Là, on n'a pas étudié chez lui. Rabbi Eliyahu Tsarfati, le Rabbi Raphaël Ibn Sour, ربي غفايل ابن سوق Ibn Sour, ايه هذوك كلهم كانوا تلامذة ديالو تلميذين كنقولوا لهم بالعبريت تلميذيم ديالو. داكوغ واخا الو كنا نسموه ربي الكبير. ربي الكبير يعني هي الحاخام حاجة الكبير. الحاخام الكبير. ربي الكبير ربي هالرب الكبير القدوس ايه هنسكار هي إلا أرس ولا الداريم. C'est-à-dire dans cette épitaphe, ils ont déployé des mots extraordinaires. Ils te disent que lorsque on l'a mis dans une salle seul, ils ont lâché des lions pour le dévorer. Les lions n'ont rien pu faire. Je sont agenouillés à côté. Ça là, c'est marqué là. Tellement la gdoucha qu'il avait, la sainteté, il avait fait fuir شنو ça. كتسميها بالعفريت Hein? لا سانتوتي La sainteté, لا la gdoucha. لا كيدوشا الكيدوشا لا الكيدوشا كيدوشا. نتاعو La kidoucha نتاعو. دابا هاد لو تكست هذا واش فيه دي مو اون جوديو ماروكان جوديو عرب Non, c'est. حيت فيه الكبيره يهودا هذا جوديو عرب كربي الكبير. ربي الكبير الرب الكادوش. مهم. الرب الكادوش. Le jour où il est décédé, il y a eu l'éclipse. Tout est devenu sombre. Le monde a sombri. Voilà. Et وشكون اللي مكلف اسي صباغ دابا انا كنشوف هاد المعاره كلها مقاده مزيان il est propre bien voilà, Monsieur entretenu De Vico. Il fait tout son pouvoir pour rendre ce cimetière bien. ولكن هي كانت دائما بيان Quand entretenue باينة, هاد mais لو lui, سيمتير il ajoute, il rénove, il blanchit les tombes. Il fait beaucoup pour ce cimetière. داكوغ مسيو سوباغ دابا هي هنا كاينه القبر ديال ربي يهودا بن عطار كاين القبوره ديال لي دانو وهنا كنشوف كاين القبر ديال واحد الصديقه مشهوره عند اليهود كيزوروها La Soulika Tzaddiket. C'est-à-dire que c'est une jeune fille à l'âge de 14-15 ans. Elle était née à Tanger en 1813. Et puis, pour nous, c'est une tzaddiket qui s'est donnée corps et âme pour sa religion. دونك سي اون صديقه هي Alors, واحد صديقه Elle اون n'a سان جويف elle n'a pas été enterrée ici. هي فين Elle a كانت été enterrée ailleurs. Et ce qu'on voit là-bas, c'est la cendre, c'est les ossements, la cendre. فين كانت مدفونه في الاول فين Comment دفنوها فين دفنوها في الاول Et en 1880, Giza. 87, كانت في Peut-être. القصة تاعي. الكيسه تاعي كانت في القصة. ومن بعد عاد جابوا لي عجبوا كلهم توت لي ايتي زوسمون ديالها ترونفيري. هنايا فوالا. وقول لي سي صباغ واش هي المراه الوحيده اللي كاينه سي لا سول فام تصديقه chez les juifs au Maroc ou bien il y a d'autres Non, femmes non, au saintes Maroc, كانوا des femmes تصدقات ولكن ce sont des femmes mariées à des tzaddikim, tu vois, on l'appelait tzaddika. Mais elle, non. Elle non. Elle, c'est Ouais. une jeune fille qui, tu vois, qui a eu ce nom de tzaddiket, comme ça, elle part D'accord. par l'histoire. سي صباغ Alors, toutes les filles, نعم les jeunes filles, elles viennent Ah, il y a que les jeunes filles qui viennent la jeunes filles vénérer. viennent la pèleriner et demander que son, comment dirais-je, que son bonheur, son talent, son, tu واش vois, واش هي كيزوروها غير اليهوديات tout le monde غير اليهود ولا كيجيو مسلمين كل مسلمات شيء كل شيء. ولكن قبل ما نقول لك عاود بسلامه عندي واحد السؤال اخر لان المعارض اليهود لا الروضه كيزوروها اليهود غير الاثنين والخميس C'était comme ça dans le temps. أها. Dans le temps, كانوا الناس كتطلع le lundi أها. et jeudi, oui, après la prière, وكانوا كيسيبوا هنا واحد النواحة, une femme qui avait elle avait une voix, الصوت هذه النواحه يعني اون بلوغوز une pleureuse, voilà. نواحه نواحة, elle هي était d'origine صفراوية, وكانت كتجي لهنا
كانوا كيعيطوا لها كانوا كيعيطوا لها كتقول له ماني كتجي ايوا نوح كتنوح بس بور بلوري بور كو لي جون بلور بحال كانت لا فوا ايوا كتفضي من هذا تمشي لهذا تمشي لهذا كنا نقولوا لها ستيرين نواحه شنو كان سميتها ستير يعني استاخ استريا استريا النواحه كانت معروفه هذه Elle était la السيدة. seule. نهار اللي مات محمد الخامس إيه. خرجوها لا بلاص دو كوميرس ونوح تما en 1961 وقالوا لها لا نوح يعني كانت هذه هي الخدمه ديالها سون ميتيي سون ميتي كانت اون بلوغوز لو نواحه بلوروز نهار الاثنين والخميس elle n'était pas mariée هاد النواحه كانت كتجي المعاره غير الاثنين الاثنين والخميس والخميس مسيو سباك تبارك الله عليك سيدي avec grand plaisir ميرسي بوكو